Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, al-an wasalna fi safhati tasi'ati wal khamsun min kitab al-usulis salasati wa adillatiha li Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Salasa wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Melanjutkan halaman yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilus salati waz zakati wat tafsirit tauhidi qauluhu ta'ala. Dan dalil salat, zakat dan tafsir tauhid yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a. Dan mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah atau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan agama baginya atau bagi Allah secara lurus. Hunafa itu jamak dari hanif. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan itu adalah agama yang lurus. Kita i'rab. Al-wawu harfu istinafin mabniun 'ala fathih dalilu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. As-salati mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathih. Az-zakati ma'tufun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathih. Tafsiri ma'tufun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. At-tauhidi mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Qawlu khabaru mubtada'in marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ta'ala fi'lun madin mabniun 'ala fathin muqaddarin 'ala al-alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adur. Al-fa'ilu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udhu 'ala Allah. Al-wawu harfu istinafin mabniun 'ala al-fathih. Ma harfu nafsin mabniun 'ala sukun. Umiru fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun 'ala dhammi. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'ili. Jadi ini asalnya kan amaro ya, amaru gitu ya. Karena ini di majhul tadi huruf pertama di dhamma, huruf kedua di kasroh. Jadi ya ini termasuk fi'il yang majhul. Nawunya ini sebagai naibul fa'il. Illa harfu istisna'in mabniun 'ala sukun. Allamu lamu ta'lilin
mabniun 'alal kasri. Ya'budu aslinya kan dia ya'budu. Nah, ya'budu dia nasab karena an mutmarah. Ya'budu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin jawazan ba'dal lami. Wa alamatu nasbihi hatfin nuni niyabatan anil fathati li'annahu minal af'alil khamsah. Allah lafzul jalalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mukhlisina ini isim fa'il untuk jamak mudzakkar salim ya. Nah, jadi dia sebagai hal ya. Mansub sebagai hal. Halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Jam'u mudzakkarin salimun. Al-lamu harfu atfin mabniun 'alal fathi hu dhamir muttasilun mabniun 'alal dhammi fi mahalli jarrin ismun majrurun. Ad-dinah. Nah, ad-dinah ini kira-kira sebagai apa teman-teman? Diharakati fathah mansub ya. Nah, jadi ini ad-din sebagai maf'ulun bih. Nah, pertanyaannya mana amilnya? Amilnya adalah mukhlisin. Mukhlisina ini wazan isim fa'il, yaitu bisa beramal seperti amalan fi'il. Maksudnya apa? Ya, fungsinya seperti fi'il. Bisa ada fa'il, bisa ada maf'ulun bih, gitu ya. Jadi ad-din di sini mansub karena sebab ada mukhlisin ini, gitu ya. Tidaklah mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah saja dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan agama gitu ya bagi Allah. Oke. Jadi ad-din sebagai maf'ulun bih. Ad-din maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Hunafa'a dia jamak dari kata hanif. Nah, secara lurus berarti hunafa ini juga hal ya. Hal sama kayak mukhlisin hal. Halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Baik, lanjutkan untuk menyerapnya. Al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi yukimu. Nah, yukimu ini kan nunnya kemana ini? Aslinya kan yukimu. Nah, dia dari fi'il qoma yukimu. Afan aqoma yukimu. Jadi dia dari fi'il aqoma yukimu ya. Ini bentuk domir hum yukimuna. Nah, dia karena dia ini maktuf ke ya'budun, ya'buduna atau ya'budu kan ini nunnya juga hilang kan ya. Ya'budu nunnya hilang karena sebab an mutmarah. Nah, karena di sini maktuf, makanya di sini tidak perlu amil lagi ya. Jadi dia mengikuti. Nah, dia mengikuti ya'budu. Maka di sini otomatis dia itu mansub dengan membuang huruf nun gitu ya. Yukimu fi'lun mudhari'un mansubun fi an mutmaratin jawazan ba'dal lami wa alamatu nasbihi hatfin nuni li'an hatfin nuni niyabatan anil fathati li'annahu minal af'alil khamsah. As-salata itu maf'ulun bih ya. Afan ini tadi lupa nyebutkan untuk fa'ilnya ya. Al-wawu harfu al-wawu dhamir mutasilun mabniun ala sukun di mahalli raf'in fa'il. Sama ini tadi juga wawunya sebagai fa'il ya. As-salata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yuk tuh ini dari kata ata yu'ti ya.
ata yu'ti. Ini i'rabnya sama ya, sama kayak yukimun dan az-zakata juga sama, ini juga maf'ul bih. Nah, lanjutkan ya biar bersingkat waktu. Ini al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathih. Dzalika mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Afwan. Dzalika ismun isyaratun mabniun 'ala fathih fi mahalli raf'in mubtada'un. Hilu khabaru mubtada'in marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-qayyimah mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kalau di terjemahan Al-Qur'an terjemahannya kan agama yang lurus ya. Kenapa kok tidak di naat man'ut ya? Nah, jadi ini bisa bermakna orang yang berharga atau orang yang lurus atau orang yang bernilai. Ya, maksudnya apa? Agamanya orang yang lurus gitu ya. Bisa dimaknai seperti itu. Jadi agamanya milik orang yang bernilai atau yang lurus atau yang berharga. Baik, kita lanjutkan untuk membaca kitabnya. Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, dan dalil puasa yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dituliskan wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, dituliskan atau diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita i'rab. Al-wawu harfu istinafin mabniun 'alal fathih, dalilu mubtada'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. As-siyam mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Qawlu khabaru mubtada'in marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ta'ala fi'lun madin mabniun 'ala fathil muqaddari 'ala al-alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adur, wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Ya harfu nida mabniun 'ala sukun. Ayyu munada mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Ha harfu tanbihin mabniun 'ala sukun. Tanbih itu huruf kayak peringatan ya. Seperti kalau di bahasa Indonesia itu kayak hoi Ahmad. Nah, hoi itu harfu tanbih ya, agar yang kita panggil itu lebih memperhatikan gitu ya. Baik. Alladzina ismun mausulun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in badalun li ayyi. Jadi di sini badal ya. Nah, ada khilaf bisa fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin ya, sebagai badal dari ayyi. Kalau dia fi mahalli raf'in dia berarti mengikuti tanda mabninya. Kalau fi mahalli nasbin dia mengikuti keadaan mansubnya ya, gitu ya. Keadaan nasabnya. Ada khilaf di sini ya. Amanu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi, al-wawu fa'ilun al-wawu dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kutiba fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun 'ala fathi. Nah, teman-teman jangan keburu-buru nyari naibul fa'ilnya ya. Karena di sini asyam itu sebagai naibul fa'il ya. Ala harfu
harfu jari mabniun ala sukun. Kum kum dhamir mutasilun mabniun dhamir mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin ismun majrurun. Khuriqa anid dhammi man'an iltiqa is-sakinaini. Di harakati dhamma untuk mencegah bertemunya dua sukun ya. Makanya dibaca kumul. Nah, baik. Asyam naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-kafu harfu jarrin mabniun ala al-fathih ma ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ismun majrurun. Kutiba fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala sahih. Wa naibul fa'ili dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa jadi huwanya itu kembali ke asyam ya. Ini tadi kan tidak ada naibul fa'ilnya kan asyam ya. Makanya di sini naibul fa'ilnya bentuk dhamir yang mustatir ya, kembali ke asyam ya. Sebagaimana diwajibkan, maksudnya diwajibkan puasa itu ya. Alal ladina min qablikum. Ala harfu jari mabniun ala sukun. Alladina fi'lun ismun mausulun mabniun ala fathi fi mahalli jarrin ismun majrurun. Min harfu jarri mabniun ala sukun qabli ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mutaf. Dhamir mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. La'alla harfu tarajin wa nasbin mabniun ala fathi. Dhamir mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu la'alla. Jadi la'alla itu termasuk saudaranya inna ya. Tattaquna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tattaquna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Tanda rafa'nya dengan menyebutkan huruf nun ya. Wal wawu dhamir mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il muta'alliqani wal jumlatu fi'liyatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabaru la'alla. Jadi tattaquna itu khabarnya la'alla. Kita lanjutkan untuk membaca kitabnya. Wadalilul hajji wa qawluhu ta'ala, dan dalil haji yaitu dalam potongan surah Ali Imran, surah yang ke-3 ayat ke-97. Potongan surah Ali Imran ya, ayat ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah atas manusia berhaji di Baitullah ya, di rumah Allah, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan atasnya. Itu kalau terjemahan letterletnya ya. Teman-teman bisa menerjemahkan sesuai Al-Quran, boleh mengerjakan haji alan nasi, lillahi alan nasi, itu bisa diterjemahkan kewajiban manusia terhadap Allah ya, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Itu kalau terjemahan Al-Quran ya. Baik. Wa man kafara fa innallaha, dan barang siapa yang mengingkarinya, sesungguhnya Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu ya dari semesta alam. Baik, kita i'rab. Al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi, dalilu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-hajji mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Qawlu khabaru mubtada'in marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamir muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ta'ala fi'lun madin mabniun 'ala fi muqaddarin mana'a 'ala al-alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adur. Al-fa'ilu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu 'ala Allah. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi, karena ini potongan ayat ya. Makanya ada i'rab huruf ataf. Li harfu jarri mabniun 'ala kasri. Lillahi lafzul jalalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ala harfun jarri mabniun 'ala sukun. An-nasi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Hijju. Nah, hijju ini di i'rab apa teman-teman kira-kira ya? Dhammah ya. Di i'rab sebagai mubtada. Itu ya, mubtada muakhkharun, mubtada'un muakhkharun. Makanya di sini alan nasi al-jaru wal majruru muta'alliqani bi maktufin taqdiruhu ka'ilun fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun gitu ya. Hijju mubtada'un muakhkharun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-baiti mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Man ismun mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli apa kira-kira? Fi mahalli jerin rafin wasin. Nah, fi mahalli jerin ya. Karena dia man di sini sebagai badal, fi mahalli jerin badalun lin nasi. Jadi badal untuk nas ya. Jadi diwajibkan atas manusia berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Siapa yang mampu itu? Ya manusia kan ya, bagi manusia yang mampu ya. Makanya man di sini semua usul sebagai badal ya. Jadi fi mahalli jerin kembalinya ke an-nas ya. Baik. Istata'a fi'lun madin mabniun 'ala fathi. Al-fa'ilu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala man. Oh, ini tadi diharokati kasrah belum mana i'rab ya. Ana ulangi ya, untuk man ismun mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin badalun bin nasi. Khuriqa anil kasrati man'an iltiqa is-sakinaini. Jadi diharokati kasrah untuk menghindari bertemunya dua sukun. Nah, istata'a udah ana i'rab ya. Jadi fa'ilnya kembali ke man. Ila harfun jari mabniun 'ala sukun. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala kasri fi mahalli jarin ismun majrurun. Nah. Sabilan. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi. Man ismun mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Man barang siapa ya, fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Kafara fi'lun madin wa fi'lun syartin, tadi fi'il madi dan fi'il syarat ya. Barang siapa yang mengingkari ya gitu ya. Jadi bisa disebut ini fi'il syarat ya. Mabniun 'ala fathi wal fa'ilu dhamir mustatirun
fihi jawazan takdiru huwa yaitu alaman. Al-fa'u harfu jawab syartin mabniun al fathih. Inna apa namanya, harfu taukidi wa nasbin mabniun al fathih. Allah lafzul jalalah mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Lafzul jalalah, ana ulangi ya, lafzul jalalah ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Muniyun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. An harfu jarri mabniyun ala sukun khuriqa anil kasrati man'an liltiqa is-sakinaini. Al-alamina ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu mulhaqun bi jam'in mudzakkarin salimin. Karena ini mulhaq ya, bukan jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang kita cari man tadi kan di sini di mahali rafin sebagai mubtada ya. Ya, kabarnya mubtada mana? Kabarnya mubtada ya barang siapa yang yang mengingkarinya, nah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas alam semesta, dari alam semesta. Jadi fa innallaha ghaniyul 'anil alamina itu khabarnya man ya, jumlah ismiyah sebagai khabarnya man. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ana. Mohon maaf jika Ana ada kesalahan, ada kekurangan. Teman-teman uh, bisa koreksi Ana ya dengan Japri boleh, dengan di grup juga boleh. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa teman-teman tanyakan lagi, di grup atau di Japri. Baik, Ana akhiri. Kesalahan datangnya dari Ana dan kebenaran datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.